So guys, for today's video maghimo ta og kaliya nga bread. So magbutang ta og 1 and 1/2 cup of milk. Dayon kuha ta og usa ka bukitlog atong bukon. Dayon magkuha ta og yeast, usa ka kutsara og kapin nga yeast. Dayon atong halo-haloon, gihalo-halo. Dayon magkuha ta og 3 ka kutsara nga asukal ug atong ihalo-halo. Gimix na siya hangtod matunaw ang yeast. Dayon gidbutangan og 3 ka cup nga harina ug human gihalo-halo na. Giayo nagmasa guys. Saka hindi kansa kung amo guys, pero kung ako'y magluto guys, ingana ra na guys oh. Kay di man ko kabalong mo gamit og gloves guys. Ug maggamit ko gloves guys, mga hoslot ra man. So ingan na giayo naghalo-halo guys og gibutangan og kuan para di mo pilit guys. O kana og giayo na. O karon ato nang ibalhin sa lagayan, ato na siyang patubuon. Balikan nato ko sa oras. Pag human guys, gibutangan nagpalaman nga cheese guys og gilukot-lukot kana. Oo. Kana, ingan na siya og palinginon tak. O nagka na siya. Pag humana na guys, humana na siya og lingin-lingin guys, ibutang na siya sa kuan. Ibutang na siya sa kanang singalan ana oy. Kanang butanganan kani og lutuanan na mo, hulmahan aw sana. Singalan ana oy. Basta mo na to, makita na ninyo. Sana na guys, dagko na kayong lingin-lingin guys. So, butangan na to og jutay nga gatas og igyok ra na guys, wala na igwait. O, dayon mo na atong pahid sa ibabaw, guys. Ayan. Oh, ipahira na. Ipahira na siya, guys. Manaipares nila sa ilang kape, guys. Nan. Oh. Sa dihang. Mahumana na guys, samtang nagpahid-pahid ko na guys. Ako na dang gipainit ang oven, guys. Og mga 10 to 15 minutes. Gipainit na nako daan. So, pag kay para painog human ako pahid-pahid din ha guys. Human na po na siya nako gitabunan siya. So, gi-relax isa siya og mga 5 minutes. So, para siyang magdikit-dikit, butok. Mudag ko pag gina siya ron guys. So, gibutang na nato na sa oven guys. So, ibutang na sa oven nato guys. Pag humana na ron, makita na ninyo ang resulta. So, mao na niya akong resulta, guys. Ang akong kalayo, guys, wala nagpanta.